Watay nokbar tei kothor kalaimabai wan nong shimna constituency ni kereng thayo kebangma tiprasa lokorokni nok nokhung derabaikha tin rok chichik michik kepla angbaikha okok tmano manai naina bagai thang sogoikha tangsalo প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা খবই মোহনপুর এসডিএম তৈ जुदा जुदा आदंग्रक तै हारती बारसानि बिसिगो हापांनि फाइसिंतै चुबाचो याफारजागनाय हनैबो कक्रिवै काबलाय खाबरक वातै नकबार कथर फाइका हिंके लुकुरक बुसुकसे तंगथकजा फियाबा बाबाइसा फाइसिंतै नाइसिक नाइखे कामी आमचियो तंगनाय तिप्रसा तंकसं लुकुरक खेबिले वातै नकबार कथर क्लाइखेनो बखरक साकाबो बिरमान कतर पजा कतर क्लाइमा हाय अंबायो तामनि हिनबा वातै फाइकाके नकबाय थांगो नकबार फाइकाके लुखुंकुं सिरिरक उरिरुइ कलां थांजागो फियाबा आरनि बिसिगो कथर क्लाइखा हिंके नक नुखुंनि तीन रक तंगमानि रक बेबाग न कपला अंगै थांगो बाय थांगो अबहाय न कक्तमा कासाय फाइका वाति किसा वामा बाइन कथर किसा क्लाइमा बाइन नक नुखुं देरामानि तीन रक कपला अंगबायमानि कक्तमा कासाय फाइका लाई थानाय कक्ति सालो वान नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि जुदा जुदा थायो वाति नक बारतै कथर क्लाइमा बाय 300 नि स्लाइ गोबां लुकुरनि नक नुखुं देराबायखा तीन रक कपला अंगबायखा अ कक्तमानो खनावै तिनि तांसालो प्रतिमन्त्री बृषकेतु देबबर्मा टीटीएएडीसी नि इएम रवीन्द्र देबबर्मा मोहनपुरनि एसडीएम सुभाष दत्तन खबै हेजामारा बिडिओतै ब्लक चेयरमैन जत थांगै नायलेखा नक नुखुं देराजाक नक नुखुं बायजाक लुकुरक बाय मालायै बरनि नक नुखुं नायफेलेखा आबै बाक्सा हापांनि बखाक्तै साल स्निनि एबा हाति बारसानि बिसिंगो चुबाचो रिजागनाय हनैबो कक रिजाखा फियाबा ताबुक नायथायंखा मन्त्री इएम एसडीएम रंनि बखाक्तै रिजाक कक बसकां सालो हाति बारसानि बिसिंगो सुदा सपुंजागन एबाखे नक गरै थुताय गरै ख्लायै नक नुखुं देराजाक तीन रक कपला अंजाक लुकुरक चुबाचुनि बागै नासिगै दातंनानि नांनो नुखुंनि कोनो आर माने हिसाब रिनानै ताबुक सम्भबिया कारण हाजार हाजार नुखुं पाजाक जेबाबे कथर गलायखा मिया हर अब साइला करि सानजा दिखलता गै ताबुक जों एसडीएम सह सिनि बरंग्रां एम सह जों प्रत्येकटा पारा गुरि मे फनो कयटा नुखुं नायनाय सिनि तहसिलदार ते डीसीएम रक फाइ दङ एसडीएम तो चिन लगनो जों नुखुं जत नुखुं सार्वे खायाखै बंनि एकाउन्ट जों व्यवस्था खायनाय जाते तीन पाइमानानि व्यवस्था खालायनो बागै चेष्टा खायदों सर सनाथि केम्प बजा खायजा सिनि ताबु आखालिया सरा स्कुल दङ ओ जागा सानकुला स्कुल दङ ते गोबां बाक्सा गामि बिसिङ चिकन खायबो दङ गाय जों आसा खायो ते सारिखौ जुदि वातै बांखांखाय तेबो जों रिलिफ केम्प माखायनाय कारण सिनि फारि बारिनि आमरक सिनि आजागनि इंलिश मिडियाम स्कुल दङ गयामुनि इंलिश मिडियाम स्कुल आरो रेडि खाय दङ तिरितो जे फाइनो माने बेलाय केनो हामिया मिया सारिक दिगि हठाৎ लयै नगर कतर बाय बाक्सा जेबाबे कथर क्लाइखा अ विशेषकै रामशंकर बिसिनि यां अदेक गाय यां अखेबो सानखला गाय यां अखेबो सोनाराम बिसि गाय यां मोटामुटी जत्त नगन जे तीन जर पाइथामाइखा आ पामानि बागै केबो नग तंमालिया सानखला एसबी स्कुलावबो शरणार्थी इंखाचिन बरक मा फाइखा एगार आखालिया सर मा फाइखा अमा हाइकै यांगो बालबनबो अ कथर क्लाइखा अमा बागै खूब बिपद तंजाबाय अ एलाकानि बरक दिनै जों फुङाव मिया हरद फाइमालिया जों मिनिस्टार सिनि सार बिसुकेतु एसडीएम ताइ अरनि जत तहसिलदार रबाय तिनि गुरि नायलायखा ताइ बाकी जों जत गुरि मांगला हाइपाना अरत तिनि डीसीएम तारपरे ताइ डीसी रक ओंखाय अर तहसिलदार रक आगा पन्चायतनि ताइ बिडिटी रक फाइ बरखे खामखाय सार्वे खानाय जों नबारक फाइ कथर कलाय नुखुं बाय थांबाय जों अर मा तंखाता तंना से जा करि खाय संजानाबो जा करि खा थुना रक करि खा ओंखाय अर फाइ मा तंखाय बेखाता मिया को कडान सिमिन र फाइन गोजान सिमिन वाटे बे फाइ कथर कलाय नुखुं रगाय बाय थामे खाता जतन ओंखाय बर तंसेना बा नराबो ताम पारा कलाय तीन मन नन्दा पारा ओ सिमनानि नन्दा पारा और रामशंकरनि नन्दा पारा ता जेन म खायतो माने सानखला मजा खालायो नि मुंखे आं मुं अशोक माधव ब्रह्म ताम असुबिदा आं ताबो असुबिदा आं तंना नक गरै ताबो आमने संनो माने सरकार आं साहाय्य रखनायो
गाय आं टाक दंना जायाखै माने किजा माने टीम रंनि साइजर रंखाय बहुत टानि गाहाम नङा बाइकिट बेराखौबो बहुत म गागा कठर कलाय जतन कठर कलाय बायखा गाय इको पाबायखा आंखौ बायखा गाय दंना जायाखै खा माने आंगर दं माने दारा नबा हाब माथागा गाय टाक दंना जायाखै इको हायम दगाता আমরা পুরো খবরই পাইছি মিনিস্টার স্যারও আমাদের ফোন করছেন আমরা গতকালকে রাত্রে ভিডিও ওনার টিম নিয়ে আইছেন এবং এই স্কুলে এবং শঙ্কলা এসবি স্কুলে দুইটা স্কুলেই আমরা রিলিফ ক্যাম্প খুলছি তো এখানে লাইটের ব্যবস্থা খাবার জলের ব্যবস্থা বাচ্চাদের জন্য দুধ বিস্কিট চিড়া মুড়ি সবগুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে দলদলি ল্যাম্পসও আগে এসে ওনারাও হেল্প করবেন তো আজকে রান্না হইব রাত্রেও রান্না হইব আর ইন্ডিয়া মিনটে আমরা পলিথিন দেওয়া যেতেছে যাতে যাদের যাদের মাটির গোটা ঘর আছে যাতে বৃষ্টি জল করে নষ্ট না হয় বৃষ্টি থামলে আপনারা যারা বাড়ি ঘরের লোক যারা যাইতে পারবে ছেলেরা আছে পুরুষরা আছে তারা গিয়া একটু ঢাকনা দিয়ে দিব ঠিক আছে টিন যেগুলি ছিদ্র হয়েছে ঢাকনা দিয়ে দিব পলিথিন দিয়ে আমরা পলিথিন দিয়ে যেতেছি সবার জন্য আর যারা যারা ঘর বেশি নষ্ট হয়েছে এটার আমরা ইন্টারিয়ার রিলিফ হিসেবে আজকেও কিছু আমরা চেক দিয়ে যাবো কিছু কিছু ফ্যামিলি যারা যারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাকি সবার টাকাই আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে দেবো সবাই দরখাস্ত করবেন ব্যাংকের ডিটেলস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আধার নাম্বার আর ঘরের ছবি লাগবে আর কি ঘরের ছবি তহসিলদার যাইবো প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ব্লকের থেকে ভিডিও একটা টিম বানাইতেছে আমরা এসডিএম হাউস থেকে 2টা টিম বানাইতেছি 2জন অফিসারও থাকবে ইনচার্জ তারা আপনাদের দেখাশোনা করবো ঠিক আছে আপনারা